नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। जं प्रव्रजन्तमनुपेतपेत्यकृत्य द्वैपायनविरहकातराजः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतीतितीर्षतां तमन्धम् संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा परात्पर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्रଙ୍କର महती कृपाରୁ नियमित रूपरे हमने समस्ते तांकरी रूप गुण लीला कथा श्रवण रे रुचि रखि पारुछंती एवं दिन प्रतिदिन सेथिरे प्रगति पाई वैष्णव मानक द्वारा प्रयास रे आमे समस्ते शामिल होउछंती। ये होउछि वास्तव रूपरे साधुगुरु वैष्णव एवं भगवान रहित कृपा। रूप गोस्वामी उपदेश अनुसार मैंने समस्ते जानती भक्ति रे छटी होउछि प्रगति हमको प्रदान करती एवं छटी आमर भक्ति को विनाश कर दियंती। तो भक्ति रे प्रगति करिया पई छटी वस्तु को हमको सर्वदा ध्यान रखिया पड़िबा। ता होउछि उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह निश्चय और धैर्य तो आमको कौन करिया पड़िबो प्रत्येक दिन आमको आम मन रे राति पाहिले ब्रह्म मुहूर्त उठिकी गोटे नुआ उत्साहर सहित भक्ति को आम आगक नवा पाई प्रतिबद्धता हवा दरकार आम भीतर जे भगवान मते आज मो जीवन रे गोटे दिन मते अवसर दौरान तो से ये अवसर को ये गोटे दिन को मु किछि गोटे नूतन किछि अधिक एवं किछि नुआ उत्साहर सहित भगवान को भक्ति रे आगु बढ़िबी। प्रत्येक दिन यदि व्यक्ति आम यहाँ को आम समस्ते भक्त आम चिंता करवा तो वास्तव रूप भगवान प्रसन्नता
ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ, ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ସବୁଦିନ ଏଇ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦେହରେ ହବା ଦରକାର ଯେ ଡେଫିନେଟଲି କୃଷ୍ଣ will bless me, ଭଗବାନ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଡେଫିନେଟଲି ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଆମ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ନିଶ୍ଚୟତା ଯେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ ମତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କୃପା କରିବେ, ସେ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯଦି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ବା ନିଦର୍ଶନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଉନେ, ତ ସେଥିରେ ନିରାଶ ହବା ଆମର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମିଳିବ, କାଲି ଭଗବାନ ମତେ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଛଡି ଘୁମେଇ ଦେଲା ଆଉ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳି, ଯେମିତି ସୁନାରୀ ଯେମିତି ସୁନାକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଭଗବାନ ସେମିତି କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତୃତୀୟ ଥର କି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆମର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଓଡିଆରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ବୋଧେ, 3 କି 4 ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ ହବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ? ତ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୀତା ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତ ଗୀତାର ଟପିକ ଭକ୍ତମାନେ ତ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କୃପାରୁ ଛୋଟ ମୁଖରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କଥା କହିବା ଶିଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ବା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଯଥାମତି ଆମେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଷଣ ମିଳିବ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ଅଧିକ ପୋଷଣ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ପୋଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ଯଥାମତି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଭକ୍ତି। ତ ମତେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 8 ଦିନ 9 ଦିନର ଟପିକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନାର ଇଏରେ ରଖିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଭକ୍ତି। ତ ଟପିକ ର ନାଁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଟପିକ ଟା କଣ ବୋଲି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାନେଜର, ୟାଙ୍କର ଦିମାଗ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ତ ତାଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଯିଏ ପଡିଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଟା ସେଇ ଲେଭେଲରେ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାନେଜର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଲେଭେଲ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ନଲେଜ ନା, ତ ତାକୁ ବି ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପତି ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ନା, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟପିକ ପ୍ରିପାରେସନ, ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଲେବୁଲର। ତାକୁ ଛୁଇଁବା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବଟ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ସେଇ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭରସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା। ଏଇ ବାସ୍ତବର ଏ ଟପିକ ମଝିରେ ମଝିରେ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ, ଏଇଭଳିଆ ଟପିକ ନାହିଁ କି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଛୁ, 10th ପାସ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ, 12th ସରିଲାଣି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟିଲ ଆମକୁ ଆଉଥରେ 2 2 ଦୁଣେ 4 ଏଇଟାକୁ ଶିଖେଇବେ ନା କଣ? ପଣିକିଆ ଶିଖେଇବେ ନା କଣ? ମନରେ ଏମିତି ଆସେ ବହୁତ କିଛି ଇଏରେ। ଆମେ କିଛି ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନଉ, ନାହିଁ କି, ତ ଆମକୁ ଲାଗେ, ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ବାବା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଆଉଥରେ ଆମ ପଛକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ABCD ପଢେଇବ ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ,
ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ଖଡି ଧରେଇକି ଆମକୁ ଯୋଉ ଟା ମଡେଇଥିଲି ନାଇଁ କି? ସୁଚରିତା ମାତା ଯେମିତି ଆମର ଛୋଟ ମାମାକୁ ଏବେ ମଡଉଛନ୍ତି ଖଡି ଧରିକି ନାଇଁ କି? ଏ ଆମ ଜୀବନର ଆଖିରି ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମରେ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ବନନ୍ତୁ, ବଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି ସି ଡି ର ସମାହାରରେ ତ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ନା, ଲେଖିବେ, କହିବେ, ଯାହା କରିବେ, କାହାର ସମାହାରରେ? ମା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମଡେଇଥିଲା କାହିଁକି ନାଇଁ ଆର ସମାହାରରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଷାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ? ତ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବନିଗଲିଣି ଆଉ ମା ମତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯୋଉ ମଡେଇଥିଲା ମତେ ସେଇ ଲେଖାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଏ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ନବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛ ଆଡୁ ରୁଟ୍ ଆମର କଣ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ରୁଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଯଦି ରୁଟ୍ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ରୁଟ୍ ଯଦି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ରୁଟ୍ ଯଦି ସେତିକି କ୍ଲିୟର ନଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିବ। ରୁଟ୍ ଯଦି ଭାରି କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ୍ତ କେୟାର ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମା କହେ ମୋର ଛୋଟ କୁନି ମା କହେ ମୋର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡିଲାଣି, ଏବେ ବଡ ଦାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଆହୁରି କଣ ତାକୁ କେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛେ, 100 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛେ, ପଇସା ଅଛି ବା ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆମେ ବନେଇ ବନେଇ ଉପরে ଖାଲି ଯାଉଛେ, ଉପରକୁ ଦେଖୁଛେ ଖାଲି କେତେ ବଢିଲାଣି ମୋ କେତେ ଷ୍ଟେୟାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ବାବା ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେୟାର ଉପରେ ଷ୍ଟେୟାର ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବନେଇଛି ସେଇଟା କୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ବନେଇଛି, 2 ମହଲା କି 4 ମହଲା କି 5 ମହଲାର ତାର ଯୋଉ ରୁଟ୍, ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ଯଦି 100 ମହଲା ହେଇନି, ଆପଣ ବନେଇଲେ କଣ ହବ? ରୁମ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ର ରୁଟ୍ ବା ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଇଏ କେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ତ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ନା, 16 ମାଳା, 2 ମାଳା, 4 ମାଳା, 8 ମାଳା, 16 ମାଳା, 32 ମାଳା, କେତେ ମାଳାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମାଳାରେ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରୁଟ୍ ଟା କଣ ଅଛି ତାକୁ କେବେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରୁଟ୍ ଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି କେମିତି, ରୁଟ୍ ଟା ବା ତାର ମୂଳ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦଉନି, କାହିଁକି ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି କରିବା, ଭକ୍ତି କଲେ ଲାଭ କଣ, କାହାର ଭକ୍ତି କରିବା, କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା, ଏ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ଏଟା କ୍ଲିୟର ନହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିପାରିନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, କାହିଁକି ନାଇଁ? ଯେମିତି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଉଛେ, ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମର? ଗାଡି ଚାଲିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନବ, ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ, ଭେଜିଟେବଲ କିଣୁଛେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭେଜିଟେବଲ ଆଣିବା ଘରକୁ, କିଛି ପରସିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଆମକୁ ତୁଷ୍ଟି ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, तो मूल जिनस जानते मूल जिनस क्यों मंदिर जाते हैं पता नहीं कहीं आम जप करुचे तार उत्तर आम पाखे ना कहीं जप कर सिद्धांत प्रभु जब पचार सिद्धांत प्रभु आप जप कहीं कर कृष्ण भक्ति कहीं कर भक्ति कौन मिल आपको तो सिद्धार्थ प्रभु मुंड आमसिबार सत कथा तो भक्ति कहीं कर जप भितर कौन अच्छे जप कहीं कर कहीं ना बुझीपार तो तार से क्लीयर न बुझिपार जब क्लीयर नहीं ताले कौन हम से गोटे डगमगा कंडीशन केतेबेले से लुडु पुडु केतेबेले से पड़ीज अर्थात
ये प्रश्नर उत्तर जदि आम भितर आम दवा भितर प्रस्तुत नहांती ताले कौन हम से जपमाला आमर किछि दिन पर रही आम निजको निजे ही कन्विन्स करि परिबानी जे भाई मु जप काहे करुछि मंदिर काहे जाउछि भगवान प्रणाम काहे करुछि आम जदि एटा क्लियर नथिबा ताले कौन हबो ये बेसी दिन टिकिबनी बेसी दिन जाए जीवनी बुझी परछन तो ये भक्ति आम काहे करुछु कौन पाई करुछु एटा को हमको एमती नहीं जे बस जड़े भक्त मते कहिथिला कि वैष्णव मते कहिथिले सेति मु जप करछि बा मंदिर जाउछि सेमती नाही ताको फंडामेंटली हमको ताको क्लियर होवा पड़िबो तो आसंतु आमे प्रभुपादंकर प्रदत्त प्रभुजींकर प्रदत्त जो टॉपिक जे इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति ताको आमे यथाशक्ति यथामक्ति रे ताको बुझीबा जोटा कि हम भक्ति को से कोन करिवो आमे जो भक्ति रे अछंती भक्ति को से कोन करिवो स्ट्रेंथेन करिवो सेठी कि ताको बल मिलिवो ताको टिके हमको पुष्टि मिलिवो हाँ जो थे आमे ताको कोन करि परिबा ना अन्यर जो मेटेरियलिस्टिक जो माने तांकर कथारे छोट मोट कथारे छोट मोट जुक्ति रे आमे केबे डगमगेबानी हाँ कि नहीं तो ये बहुत जरूरी तो आमे बड़ पाठ को पढ़िया को जाइए छोट पाठ को इग्नोर कर दियंती नहीं कि जेमती बड़ बड़ चिंता करुवा व्यक्ति माने छोट वस्तु को कौन करती बुझी पारती छोट वस्तु को धरी पारती जेमती आइनस्टाइन पूर्व बोधे कही आइनस्टाइन एत बड़ साइंटिस्ट हाँ कि नहीं केते कौन इन्वेंशन डिस्कवरी कर तो तांको इन्वेंशन भितर देखाई जड़े बिराड़ी आसिक सब देहरे घसर पसर हो है कि नहीं तो ताकू से कौन कबाट बंद करदे कबाट बंद कर देकी रिसर्च रे से लागुले तो बिराड़ी कबाट पाखर के म्याऊ 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 कला तो आधे से कौन कले बिराड़ीटा आसो केवल बिराड़ीटा आसो बोली खाली गोटे छोटिया होल टे गले बिराड़ी धुसकिना भितर आसला पुणी जो घसर नसर है पुणी चलला किछि दिन पर तार पिलाटी है बिराड़ी बिराड़ी पिला जिते है तो ये तो आसुला तो पिला है आइनस्टाइन कौन कले से होल पाखरे आ गोटे छोट होल टे गले कौन भाई ना एपटे तार माँ आसो पिलाटा हो गला ना पिला को पटे आसो पिला साइड गोटे छोट होल है कहीं ना ता पिला आसे से चिंता करूँ एत बड़ बड़ इनवेंशन सब किछि बट आज मुंडे छोटिया वस्तु पशुनी जे बाबा जो होल देखिए माँ आसीपर से होल रे छुआ भी पलि आसपर बुझीपार तो आम बहुत समय हुए आमको बहुत बड़ भक्ति बहुत बड़ किसी आम करे छोट वस्तु आम सब कौन कर बुझा दरकार तो इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति आई थिंक भी डिवोशन को आसिया परे भी कौन कह स्पिरिचुअल भीतर को आसिया परे बा एक प्रकार इस्कन को आसिया भीतर आपन कहतु आज पर्यंत ये टॉपिक मु कोठी ना सुनी ना कहिया अवसर मिली ये हूँ आमर मैनेजर मानकर कौन कहती विधिवत्ता तांकर तो बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवती प्रभु को मुझे टॉपिक देखी मुझे कहली बाबा ये हाँ ये वास्तव में इनोवेटिव आइडिया है तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जहाँ कहते देखिए आम तादे कौन आम आनीपर कथा को तो से अनुसार आम श्रवण करवा आसत आम शुणा तो जहाँ विषय आम जानापी जाऊँ बर्तमान इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति जमी मुझे कह इंट्रोडक्शन ऑफ सिद्धार्थ प्रभु इंट्रोडक्शन दिंतु सिद्धार्थ प्रभु विषय तो माने कौन बुझा पड़ी इंट्रोडक्शन माने उपक्रमणिका बा जार संक्षिप्त विषय दी पद आईटा कौन जड़े व्यक्ति विषय सिद्धार्थ प्रभु इज ए पर्सन पर्सन विषय में इंट्रोडक्शन दिखाँ कौन सी ना कौन घर कौटी कौन व्यक्तित्व कौन पाठ पढ़ी कौन पर्सनालिटी कहीं ना केते गुण भितर अच्छी केते दोष अच्छी भितर तो केते से उपकारी केते अन्य केते भितर जहाँ किसी तो ये हूँ ठीक सेमिति आमे कहा विषय इंट्रोडक्शन नबा एबे इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति तो एथुर आमे बुझी पारु जे भक्ति से जने होचन पर्सन भक्ति किए भक्ति ईश्वर भक्ति ये निजे होचन जने कौन जे पर्सन से जने व्यक्ति भक्ति होचन जने व्यक्ति आमे सुनिले बड़ा आश्चर्य लागुछ ना भक्ति होच जने व्यक्ति अरे बाप रे ये केमती कथा हाँ कि नहीं भक्ति तो भक्ति बस भगवान को भक्ति प्रणाम कर स्तुति गान कर भोग निवेदन कर ये तो भक्ति भक्ति पुणी जड़े व्यक्ति
ए बड़ अमेजिंग कथा है कि नहीं। यस, भक्ति हूँ जड़े व्यक्ति आ से व्यक्तिंकर नाम हूँ जमी व्यक्ति महात्मा नाम हूँ सिद्धार्थ कुमार प्रभु। तो भक्तिंकर तांकर नाम हूँ भक्ति महाराणी। भक्ति होचंदी भक्ति महाराणी, से होचंदी रानी महाराणी, खाली रानी नुहे से होचंदी महाराणी। भक्ति किए, भक्ति इज अ पर्सन, से होचंदी भक्ति महाराणी, से होचंदी जने व्यक्ति। तो व्यक्ति से किए वास्तव में भक्ति महाराणी। भक्ति महाराणी होचंदी भक्तिर अधिकारिणी। भक्तिर अधिकारिणी को भक्ति महाराणी कह जाउछि। जेमती धनर अधिकारिणी जदि तो ताको धन धनी बा धनवान, हाँ ये जो कह जाए ना बलवान धनवान है कि नहीं। तो भक्तिर अधिकारिणी जे ताको कहउछि भक्ति महाराणी। ताले भक्ति गुटे कोन, पुणी भक्ति गुटे कोन, भक्ति हैला जने व्यक्ति, तांको नाम हैला भक्ति महाराणी। तो से भक्तिर अधिकारिणी जो दिया गला भक्ति महाराणी। ठीक सेमती भक्ति ताले कोन, जेमती भक्ति वेदांत हम प्रभुपादंकर नाम, प्रभुपादंकर नाम कोन भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत किए, इज ए पर्सन, इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो काहेकि तांको भक्ति वेदांत दिया जायछि ना, जेहेतु भक्तिर जो वेद, वेदर से सब वेदर अंत सब सार कथा को जानि जन, एतमे तांको नाम हला भक्ति वेदांत। ताले भक्ति कोन, भक्ति गुटे पुणी आसीगला वस्तु, भक्ति गुटे विषय जे भक्तिंगर अधिकारिणी। तो ये भक्ति कौन, भक्ति हूँ गोटे शक्ति। कहार शक्ति, भक्ति हूँ भगवान शक्ति। भगवान शक्ति हूँ भक्ति। आ ये भक्ति को जी धारण करचंदी जे अधिकारिणी, तार अधिकारी जी अधिकारी व्यक्ति जहाँ को भगवान दायित्व देइचंदी, से होचंदी भक्ति महाराणी। भगवान कृष्ण भी जदि आम मानक भक्ति देवाई चाहती, ताले भक्ति महाराणी माध्यम रे ही आमको प्रदान करी। भक्ति महाराणी भगवान जो भक्ति रूपक शक्ति, तार ताला बा तार चाबी किए रखिछंदी, का हाथ रे देइछंदी, भक्ति महाराणी का हाथ रे। भक्ति महाराणी जेतेबेले हमर सब किछि भक्ति संबंधी कार्यक्रम देखिक प्रसन्न हेबे, सी आम कौन करिए, से संपत्ति को से प्रदान करिए। तो भगवान अनेक संपत्ति, ईशावास्यम इदम सर्वम, सृष्टि सब किछि होछि भगवान। तो ता भीतर गोटे संपत्ति होछि भक्ति। आ से भक्ति रूपक संपत्ति को भगवान का हाथ रे देइछंदी, भक्ति महाराणी का हाथ रे तारा देइ रखिछंदी। आम भक्ति महाराणी प्रसन्न कले भक्ति कृष्ण भक्ति हमें पाई परिया। तो ये भक्ति महाराणी ये होचंदी भक्तिर अधिकारिणी। ये कौन करंदी, ये भगवान कृष्ण सहित तांकर सेवक को बा भक्त को बा परमात्मा सहित आत्मा को बा भगवान के सहित जीवात्मा को ये कौन करंदी, जोड़ंती, जोग करंदी। सेतिपाई भक्ति महाराणी गोटे नाम होची भक्ति योग। योग मान हैला जोड़िबा। तो भगवान सहित जोड़ी हबार बहुत रास्ता अछि, बहुत माध्यम, बहुत पंथ, बहुत मार्ग अछि। किंतु ता भीतर गोटे होची मार्ग कौन, गोटे पंथ होची कौन, गोटे जोग होची कौन, भक्ति जोग। जे भक्ति माध्यम रे भगवान कृष्ण के सहित हमको जोड़ंती, से होचंदी जेमति भगवत गीता रे हम जानि छंती भक्ति जोग, ज्ञान जोग, कर्म जोग कि नहीं। तो सेतिपाई से होचंदी किए, से होचंदी भक्ति जोग। तो ये भक्ति जोग ये आम जानिबा जे ये जो भक्तिर नाम, जेमती सिद्धार्थ प्रभु, जेमती गोविंद गोपाल भगवान नाम। तो प्रत्येक नाम गोटे अर्थ अच्छी ना, सुचारू सुचारू गोटे अर्थ अच्छी ना, बिना ना गोटे आजिकल ना सब टिंकी मिंकी पिंकी जो जी सब प्रभुपाद कहते ये विदेशी कुकुर बिराड़ी नाम, बंटी मंटी चंटी सब जी है कि नहीं। तो ये ना नहीं। तो आमर जो पुराणा काल नाम, प्रत्येक नाम कौन अच्छी, कावेरी, कावेरी ना गोटे नाम तार अच्छी ना, अर्थ अच्छी ना, श्रीकांत अर्थ अच्छी ना। तो ठीक सेमिति भक्ति महाराणी नाम जो भक्ति महाराणी, तार अर्थ कौन सेटा को बुझा पड़े। भक्ति कौन, तेरे नाम अर्थ कौन, एवं ये भगवान को से केते प्रिय, जो भक्ति महाराणी से भगवान को केते प्रिय, सेटा को हमें बुझा पड़ो। भगवान को से केते प्रिय और केते प्रकार से रोल निभांती। जेमती सिद्धार्थ प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु तांकर केते प्रकार रोल, ऑफिस रे को रोल निभांती, घरे को रोल निभांती, पड़िसा घरे बा तांको समाज रे, तांको महल रे से तांकर केमती, हाँ तांको बंधु बांधव रे, तो विभिन्न प्रकार ना, हाँ कि नहीं। तो तांकर रोल केते प्रकार से रोल निभांती। एवं से भक्ति महाराणी को प्राप्त करने को वास्तव में आम मान भीतर योग्यतार कौन आवश्यकता अच्छी।
कि योग्यता हेले आमे से भक्ति महारानी हमको कौन करिवे प्राप्त हेबे बा हम स्वीकार करिवे बा हम तांको पाइबा कौन योग्यता हमको दरकार है कि नहीं। तो ये सब कथा को आमे धीरे धीरे आगु आगु जानी जानी जीवा जेहेतु आज होची इंट्रोडक्शन केवल इंट्रोडक्शन आमे केवल भक्ति महारानी विषय जानिबा किंतु परवर्ती सब टॉपिक सब आसीबो भक्ति वास्तव रूप में ये होची सर्वश्रेष्ठ जोग ताकू भी आमे नहीं परिबा भक्तिर लाभ कौन ताकू आमे नहीं परिबा ये जो गोटे टॉपिक प्रभु जी देइछन्ती ताकू आमे करि करि तो आसंतु प्रथमे आमे इंट्रोडक्शन में जानिबा ये भक्ति महारानी ये वास्तव में किए ताकर नाम रो अर्थ कौन कहा हुआ जाए भक्ति तो भक्ति पूर्व मध्य क्लास रे म कहिछि भक्ति होची कौन भक्ति जो गोविंद जेमती गोविंद कौन भगवान का नाम गोविंद गो माने हला गोमाता बिंद माने हला गोमाता को जे आनंद विधान करांती गोमाता को जे आनंद दियंती बा गोमाता ठारू जे आनंद प्राप्त होती से होचंती गोविंद गोपाल कौन गो माने हला गोमाता पाल माने हला ताको पालन करिवा गोमाता को जे चरांती पालन करंती जत्न नियंती से होचंती गोपाल है कि नहीं तो जमी भगवान सब नाम अर्थ अच्छी सेमती भक्ति अर्थ भक्ति कौन व्युत्पत्ति भक्ति शब्द तार व्युत्पत्ति होची तार उत्पत्ति होची संस्कृत रे भज धातु हम जानी जो मैंने संस्कृत पढ़ी थे जानी आम टिके पढ़ीचे जानीचे गोटे हूँ शब्द रूप आ गोटे हूँ धातु रूप जानते ना शब्द रूप गोटे आ गोटे धातु रूप तो ये जो धातु रूप धातु गोटे धातु हूँ भज धातु भज धातु भक्ति निष्पत्ति निष्पन्न होती भज धातु तो भज धातुर शब्दर अर्थ कौन जमती गम धातु माने गच्छति गच्छन्ति है कि नहीं आगच्छति ये सब माने जीवा आसीबा है कि नहीं गम धातु ये केवल जीवा आसीबा कथा गमनागमन ठीक सेमिति भज धातुर अर्थ कौन भज माने हला कौन भज माने हला सेवा भज धातुर अर्थ कौन भज धातुर अर्थ होची सेवा तो भज धातुर अर्थ होची सेवा तेणु ये जो भक्ति ए भज धातु जेहेतु निष्पन्न होती तो भक्तिर अर्थ होची कौन भक्ति नाम जमी गोविंद गोपाल नाम आम बुझिले भक्ति नाम अर्थ कौन भक्ति नाम हला सेवा सुचारू सुचारू माने सुंदर रूप रे चारु अर्थात रूप होची सुंदर सुचारू है कि नहीं तो ठीक सेमिति भक्ति होची कौन भक्ति होची भज धातुर आ भज धातुर अर्थ होची सेवा कारण भक्ति कौन अर्थ है कौन भक्ति अर्थ होची सेवा केते जण जानिथिले कहली याकू विचित्रा माता जानिथिले आपण भक्ति माने साधारण कॉन्सेप्ट समस्तଙ୍କର कौन एबे दशहरा आछी ना नडिया कदली धरिबा मां को सामना को जीवा मुंडियाटे मारिबा नडिया कदली फटेई घर को धरिक आसिया खाइबा नाई सुचर मते याठू कोन अधिक जानिथिले कि हमें प्रभुपाद यदि कृपा न करथांते हमें याठू अधिक कि जानिथिले कि जानिथिले केही जाननांती आ वैष्णव है कि भक्त भक्ति को पळे आसला परे मध्ये जो माने भल से श्रवण कर नथिबे से माने भी जान नथिबे अरे भक्ति माने सेवा बड़ा आश्चर्य होते भक्ति माने सेवा कौन सेवा करियो भक्ति माने समस्त भावंती भक्ति माने खाली प्रणाम करदबा स्तुति करदबा दिए मंत्र दीटा पढ़दबा नडिया कदली भोग लगेदबा बस एटा हला भक्ति आपण भाषा रे आम भाषा रे गाउँली भाषा रे कौन ताको कहबा हमर जो लोकल भाषा रे बा निज भाषा रे हम ताको बुझी परिया भक्तिर अर्थ कोन आमे ताको एपर्यंत तर्जमा करने से हमें बुझी नै निजे कहंतु मु आपन प्रश्न रे आपन प्रश्न उत्तर दे दे मते कहंतु पितृभक्ति अर्थ कोन पितृभक्ति पितृभक्तिर अर्थ कौन पितृभक्तिर अर्थ या श्रीकांत प्रभु सकाळू डेली उठिबे दीटा धूप लगे गोटे दीप लगे बापा को एमती एमती खाली बुलाऊ ए कि बढ़िया सुंदर पितृभक्त टे श्रीकांत प्रभु पितृभक्त माने कौन पितृभक्ति माने कौन रामचंद्र पितृभक्ति अतुलनीय कौन ता माने डेली सकाळू उठिक आरती करथिले बापा आमे जेमती राधा माधव आरती करछन कौन तार अर्थ बेसिक आमे एईटा ही बुझीजे कौन बुझे जे भक्ति माने होची बास धूपकाठी नहीं आरती करिवा हां कि नहीं तो पितृभक्तिर अर्थ कौन एटा को बुझंतु आमे भक्ति को शास्त्र अनुसार बुझिया दरकार नै आम भाषा रे हम बुझिबा पितृभक्तिर अर्थ कौन बापांकर आज्ञा को पालन करिबा बापा जहा चाहुचंती ताकू करि नबा एटा होची वास्तव रे पितृभक्ति बापा कौन चाहंती बापा कोउथरे प्रसन्न हेबे सेटा होची हमर पितृभक्ति
देश भक्ति किए देश को धरिक एमती केवल खाली आरती करछि कि भारत माता की जय चलो आरती घुमाओ अगरबत्ती किए करछि कि सेमती देशभक्ति माने कौन देशभक्ति माने देश प्रति हमर जो कर्तव्य ताकू आम संपादन करिया देश केमती सुंदर रूप से गढ़ देश केमती सुंदर चलो देश केमती देशर जश केमती उड़ जशबाना उड़ ए प्रति जो आम कर्तव्य रही ना यहीटा हूँ देशभक्ति पितृभक्ति मातृभक्ति देशभक्ति जाति भक्ति ये भक्ति भक्ति माने हला कौन आमर तांको प्रति जहाँ कर्तव्य ताकू सुचारू रूप से करना सुंदर रूप से सुष्ठु रूप से करना जहाँ जो थे से प्रसन्न हेबे आम उपरे हाँ कि नहीं एटा हला भक्ति भक्ति माने एया नुहे केवल खाली समस्ते जोटा आम करमती ना सकाଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ କାହା ଘରେ ଅଗରବତୀ ବୁଲୁନି ମତେ କହିଲେ सनातन संस्कृति परंपरा रे आम काहा घरे अगरबत्ती किए बुलोनी मते कहले समस्त प्राय जेते जे सी कौन था अमेध्य जेते ग्रास करू जहा करू ना कहीं जे जो कंडीशन ले थाउ ना कहीं अगरबत्ती न बुलेले मन रे शांति आसबन भाभी एटा हूँ गोटे भक्ति आम सब करदेबू संध्या सकाଳେ अगरबत्ती बुले देले सब मार बास भक्ति बहुत बड़ा आम कौन भक्ति करनु कृष्ण भक्त को समझते कि भक्त भक्ति कर खाली तिलक करदेले कंठीमाला पिंधिदेले बोली कौन कृष्ण कृष्ण जप करदेले बड़ भक्त हो गला आम कौन भक्ति करनु अरे सकाल ठार नहीं संध्या पर्यंत आप देखिं बड़ा हैरान लगे गाधे आसिक ओदा कपड़ा चेंज हो न से भिजिला भिजिला गामुछा खंडे से कछा मारिया को से अंटू नथिबो अंटा को नई पड़ला बेलू खोली जाउथबो किंतु सेइतरे घंटाए बसिकी मु बड़ 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 आश्चर्य कॉन्सेप्ट देखुन आम मानकर केमती सेइथरे बसिकी से हनुमान चालीसा से कौन कौन सब पाठ करते गोटे घंटाए से ओदा गामुछा से जादू काछु कुंडिया हो जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हाँ से नड़िया माने जो गोकुल दाना चीनी कौन भोग लगे तार पूरा जंदा पिपुड़ी परिवार स्वजन बांधव सहित से तार भगवान सहित बढ़िया रंग सेयार कर सब कॉन्सेप्ट क्लियर ना भक्ति वास्तव रूप से कहले तो कथा लंबा हम कथा हूँ भक्ति हूँ आमर प्रति जो आमर कर्तव्य प्रति जो आमर प्रसन्नता जो आमर कर्तव्य एटा को हूँ वास्तव रूप से एटा हूँ वास्तव में भक्ति पितृभक्ति देशभक्ति ये कि जदि कह ना बापा मु केवल पितृभक्त बहुत बड़ पितृभक्त केमिति ना प्रत्येक दिन सकाळ उठुची बापा को खाली ध्यान करिक मु बसुची मो बापा केते बढ़िया मो बापा केते सुंदर मो बापा केते कौन खाली बसची मो बसी खाली ध्यान करिक मो बापा मो बापा मो बापा मो बापा मो बापा हाँ बापा कहे तोते मु जन्म करथि तू बसिक खाली ध्यान करिक मते बापा बापा हवा पई ना कम भाई मु जन्म करथि कम भाई सेति योग्य बन मो बिजनेस रे सहाय्य कर न तो मो चाषबास रे सहाय्य कर न तो बड़ चाकरी करी मते हाँ तो मते सेथरे सहाय हो एइति पई मोर आज्ञा को पालन कर एइति पई ना बसे कि बापा 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 हबा भाई जने मन कर किए जने जने विवाह करछि पत्नी टी आनुछि पत्नी आनियार उद्देश्य कोन पत्नी विवाह करी पत्नी आनले पत्नी कहे बापा मु केवल बसिक तुमर खाली ध्यान करी पति दे पति दे पति दे पति दे पति देव झाड़ू रे धरिक ताकू ध्यान करे देबे झाड़ू धरिक बदमाश म आंची रोसेबास करी खाइया को दे हाँ मुझे खटिक आसिल मो गोड़ हाथ टे संभा बसिक ध्यान करने ना तो भक्ति वास्तव में प्राक्टिकली हूँ बुझा दरकार ना ध्यान ना अगरबत्ती बुलेवा ना ये सब आनुषंगिक या करवा दरकार ध्यान भी करवा दरकार अगरबत्ती भी बुला जीव फल भोग भी लगे सब हम कि मुख्य कनसेप्ट आमको क्लीयर हर अच्छी भक्ति कौन से बुझे आम भाव यहाँ हिं ग्रसली आम नौचे यहाँ नहीं ग्रस ये आम ना ठीक से बुझीपर भक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर बुझे भक्ति मान जो प्रसन्नता हो जो आमको से कौन करेंगे आमर कर्तव्य से प्रसन्न हे आम खुशी भक्तिर अर्थ हूँ वास्तव रूप जहाँ प्रति आम भक्ति करुचे जहाँ प्रति भक्ति करुचे तांकर सुख विधान आउरी माने कौन कहवा आउरी सरल भाषा बुझा जदि जड़े बुझीपर भक्तिर बेसिक जिनस हूँ केवल ध्यान करवा नुहे यहाँ कि सहीटा कर्तव्य संपादन तार मुख्य ये हूँ कौन तांकर सुख विधान जहाँ प्रति आम भक्ति करछे मन पितृभक्ति माने बापांकर सुख विधान मातृभक्ति मांकर सुख विधान देशभक्ति देश केमती प्रगति करे देशर सुख विधान ये हूँ भक्ति जहाँ प्रति भक्ति करछे से व्यक्ति केमती आम उपर प्रसन्न हो केमिति तांको आमे सेवा देकी तांकर सुख विधान करवा अच्छा मते कहले देखी जनकर सुख विधान करने को गले
ଆମକୁ କଣ ହବ? ଆମକୁ କଣ ହବ? ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ଏଇଠି, ଆରାମସେ ମୁଁ ବସିଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ କରିବାକୁ ଯିବି, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୋ ହାତ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମତେ ଦବେଇବାକୁ ପଡିବ, ଚିପିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିଥିଲି, ତ ଆପଣ ଏନଗେଜ ରହିବି, ତାମାନେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ କଣ ମେଣ୍ଟାଲି, କି ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ମୋର ସୁଖ ମୋର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରୁ ବାହାରିକି ଯାହାକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବା ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୋ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ? ତାହେଲେ ମୋ ସୁଖକୁ କାଟିକି ଯାହାକୁ ସୁଖ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ହଉଛି? ଭକ୍ତି ମାନେ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା। ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ପିତୃ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, ଏଇଆ ତ। ତ ଭକ୍ତି ମାନେ ହେଲା କଣ? ଭକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭକ୍ତି ହଉଛି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କଣ? ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ସେ କେମିତି ଖୁସି ହବ, ସେ କେମିତି ସୁଖୀ ହବ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ତ। ତ ଭକ୍ତି ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବା କଣ ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖୀ ହେବେ, କେମିତି ସେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ ହବ। ତା କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ଆମର ସୁଖର ବା ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ, ଆମର ସୁଖର ସୀମାରୁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ନିଜ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର, କଷ୍ଟ ବରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଯିଏ, ଆମର ଯିଏ ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲଭ୍ ଯୋଉଟା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଲଭ୍ ତ ଏଇ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ। ଏ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉ ଲଭ୍, ଏ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ଲଭ୍ ହଉଛି ଚିତ୍ ଜଗତର, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଚିତ୍ ଜଗତର ବସ୍ତୁ। ଏଠି ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତାର ଛାୟା କେବଳ, ତାର ଓଲଟା ଛାୟା କେବଳ, ମାନେ ତ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉ ଲଭ୍, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଲଭ୍ ମିନ୍ସ ହଉଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାର ଅଲଗା କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ମାନେ ହେଲା କଣ? ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କଣ? ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତ୍ୟାଗ। ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, ଆମର ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଆମ ସୁଖକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ସୁଖକୁ ଆମେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିକି, କେତେ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିକି ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ଆମେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମର ସୁଖମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସୁଖଟାକୁ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ଆମେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ? ସେମାନେ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଯୋଉମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକି ବୈଷ୍ଣବକୁ ଛାଡି ବାକି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ? ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ନା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ, ବୈଷ୍ଣବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ କଣ? ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ କୃଷ୍ଣା। ସୁଚର ମାତାଜୀ, ହଁ। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଫିଲୋସଫି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? materialistic persons, they can give everything for Krishna, but they cannot give up anything for Krishna. ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? They can give everything to Krishna, but they cannot give up anything for Krishna. ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି କରିବା,
ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦବା ବସ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ମାଗିଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ? ଏତେ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି, ଏତେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, କେମିତି ହଉଛି? ମାରୱାଡି ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ବଡ ବଡ କୋଟିପତି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେବେ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତୋଳେଇ ଦେବେ। ମାରୱାଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବେ। ସେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ବାବା ଟିକେ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଉଠିନାହାନ୍ତି ଜପ କରିବେ। 4ଟା ରାତି, ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବି ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। 8ଟା 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, କଣ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦଉଛୁ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛୁ, ଏଠି ଦାନ ଦଉଛୁ, ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନେ ତସଲ୍ଲି କଣ ତାଙ୍କର, ଆମେ ବି ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ବଡ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମେ କଣ ଧନ ଦବ? ତୁମର କଣ ଧନ ଅଛି? ଆସିଥିଲ ଲଙ୍ଗଳା, ଯିବ ଲଙ୍ଗଳା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେଇଥିରେ ମଝିରେ ଖାଲି ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଳିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର, ତାକୁ ହିଁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଇ ଦଉଛେ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୁଖରୁ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଠିକ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି? ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ ନା, ନିଜର ସୁଖରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି କାଟିକି, ନିଜର ସୁଖର ସୀମାକୁ କାଟିକି ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗିଭ ଅପ୍, ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯୋଉ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁଖ, ମାନସିକ ସୁଖ, ୟାକୁ କାଟିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାହେ ବଲେ କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କହୁଛେ, ଭଲ ପାଇବା କହୁଛେ, ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାହେ ବଲେ କାମ। ନିଜକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଦଉଛେ, ମନ୍ଦିର ମଠ କାହିଁକି ଚଳୁଛେ? ଏ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଟିକେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରିଦବା, ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଆମେ ଦଉଛେ, ଏଇଟା ହେଲା କାମନା ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। କୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ସୁଖ ମିଳିବ? କୃଷ୍ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସୁଖ ହେବେନି। ବଡ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ହେବେନି ଯୋଉ ସୁଖ ଜଣେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପୀମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପୀମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ଗୋପୀମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ସେମାନେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖୀ ହେବେ, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା, ମୋ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଲଜ୍ଜା କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା କେବେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖୀ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଭଜନ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, ଆଜି କଣ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାଜୁ ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକାର ଡାଇମିଟର କେତେ ହବ? ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଏତେ ବିଭୋଳ, ଏତେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାରେ ଏତେ ଇଏ, ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ବିରହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆସିକି ବାଜୁ ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ବାଜୁ ବନ୍ଧ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇଠି। ତାହେଲେ ୟାର ଡାଇମିଟର କେତେ, ଆଉ କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକାର ଡାଇମିଟର କେତେ? ତ ସିଏ ଆଜି କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକାର ଡାଇମିଟର ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନିଜ ଶରୀର ସୁଖକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ନିଜ ସୁଖ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଁ, ସେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ଯେ ମୋର ନିଜର ଦେହର ସୁଖକୁ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୋ ଶରୀରର ସୁଖ, ମୋର ନିଜକୁ ସୁଖ ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ, ଏଇଟାକୁ ମତେ ସାରା ଜୀବନ, ମୋର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ।
आमे किंतु कौन करुचे आमे कौन करुचे कहले सुजन माता जी वैष्णव मानकर उपदेश रे आमे प्रथमे गोटे माला दुई माला जप आरंभ कले चिंता करନ୍ତୁ इतिहास को फेरी आसନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ସେଇଠିକି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ମାତାଜୀ ଗୀତା ନିଅନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଜପ ଗୋଟେ ମାଳା କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ କାଲି କଣ ହବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ରିସିଭ କଲେ ମାଳା ଗୋଟେ ନେଲେ ଜପ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ରତପତି ପ୍ରଭୁ ୱାଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ଗ୍ରେଟ ପର୍ସନାଲିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୈଷ୍ଣବ କେତେ ହଁ କି ନାଇଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହଁ କି ନାଇଁ ଜପ ସେବେ କେତେ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମାଳା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଜପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସବୁ କିଏ ପରିବା ମାଣିଆ କରୁଛି କିଏ ବାସନ ମାଜି ଦଉଛି କିଏ ଝାଡୁ କରିଦଉଛି କିଏ ଆପଣ ମନରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣ ଫେରି ନଉଛି 2-3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ମନରେ କେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି କାହିଁକି ନାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ନା ଅନୁଭୂତି ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ କି जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जहां नहीं पहुंचे रवि रवि माने सूर्य जोड़ी पहुंच परिवेनी वहां पहुंचे कौन कवि और जहां नहीं पहुंच पाते हैं रवि और कवि वहां कौन कौन पहुंचता है कौन पहुंचता है वहां अनुभवी जहां रवि और कवि दोनों नहीं पहुंच पाते हैं वहां कौन पहुंचता है अनुभवी जे अनुभव कर से वस्तु को से डेफिनेटली पहुंची जीव बाबा तुम जेते जहा को ना कहीं से देखिक आसी ना से अनुभव कर ना तो आम अनुभव कर ସେଥିପାଇଁ ଏ ରବି ଆଉ କବି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ବଡ କଣ କଥା ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭବ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ସେଦିନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମନରେ ଆସିଛି ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବି କାଶ ଟିକେ ସେବା କରେ ପଚାରିବେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ସେବାଟା କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଝାଡୁ ମାରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅମଣିଆ କଲେ ଚଳିବ ନା ମୁଁ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିନି ଅମଣିଆ କଲେ ଚଳିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରେ ଘରେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କିଚେନ କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେତେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କେତେ ଉତ୍ସାହରେ କେତେ ଇଏରେ ଆମେ ପଚାରୁ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗଲା 6 ମାସ 2 ମାସ ଭକ୍ତ ପଚାରିବେ ସୁଚାରୁ ମାତା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜପ କରୁଛି କେତେ ମାଳା ପ୍ରଭୁ 2 ମାଳା କରୁଛି ଗୋଟେ ମାଳାରୁ ଆସିଲା କୋଉଠିକି 2 ମାଳା 2 ମାଳା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ 2 ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଳା ଜପରେ 5 ମିନିଟ କି 10 ମିନିଟ ଯାଉଥିଲା 2 ମାଳାରେ କେତେ ଯିବ 20 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସପୋଜ ଗଲେ କି କୋଉଠି ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 20 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଲା ନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନାଇଁ କି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଆସୁଥିଲା କଣ ମୁଁ ବି ଟିକେ କାଶ ଟିକେ ସେବା କରିଦିଅନ୍ତି କି କିଚେନ କୁ ଚାଲେନି ଆଉ କିଚେନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବନି କଣ କରିବେ କିଚେନ ବାହାରେ କଣ ଟିକେ ଖାଲି ଅମାଣିଆରେ ହାତ ଲଗେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ଜପ କରିବି କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାଳା ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାଳା ହେଇଯାଇଛି ନା 10 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ତାରି ହବ ଆଉ ଅମାଣିଆ ପାଇଁ ହାତ ଲଗେଇବେନି କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ପରିବା ପତ୍ର କୋଉଠି ଆଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅମାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିକି ଜପ କରିବି 4ରୁ 8 ମାଳା ହବ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବେନି ଯେ ବାବା କିଏ ଅମାଣିଆ କରୁଛି କିଏ କଣ କରୁଛି 8ରୁ 16 ହବ ଆପଣ ଆଉ ସେଠି ଭିଡିବେନି ସେଠି ଟୋଟାଲି ଯିବେନି 16ରୁ ଯେତେବେଳେ 32 ମାଳା ହେଇଯିବ ନା ଭିତରୁ ଇଗୋ ଆସିବ କଣ କରିବେ କହିଲେ 32 ମାଳା ଜପ କରୁଛି ମୁଁ ସେବା କଣ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ସେବା କରିବେ ସିଏ ବାସନ ମାଜିବି ମୁଁ ଆରେ 32 ମାଳା ଜପ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛ ତମେ ମୁଁ 32 ମାଳା ଜପ କରୁଛି ବାସନ ମାଜିବି ବୈଷ୍ଣବ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଥାଳି ମାଜିବି ମୁଁ ତୁମେ ମତେ କଣ ଭାବୁଛ କୃଷ୍ଣ ଏ ଅନୁଭବ ଆମର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହେଇଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଛେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛେ କଣ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆରେ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଅମୁକ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୁକ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି ବାବା ଆମେ ଯୋଉ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛେ ନା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ
हरे कृष्ण महामंत्र प्रति जो श्रद्धा थिला आमे कोन प्रार्थना कर जानछन्ती एइथि तो आज क्लास होची इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति आमको माला जप करिया पई कहि दिया हिचे आमे जप करछन्ती किंतु एपर्यंत आमे जानिने आमे जो जप करूचे हरे कृष्ण महामंत्र तार अर्थ कोन ए जप आमे काहे की करछे ए जप रे आमे कोन चाहूचे भगवान ठारू कोन प्रार्थना कर सपोज मु कहि श्रीकांत प्रभु श्रीकांत प्रभु श्रीकांत प्रभु पचारे कोन चाहूछु तू हमको जना नहीं कि कौन चाहूँ सत कथा मुझे श्रीकांत प्रभु कहीं डाकिली अरे बेवकूफ पहले तो ये सोच लो कि भाई श्रीकांत प्रभु क्यों बुला रहे हो है कि नहीं तो आमको जो प्रथम जानवर अच्छी आम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर तार अर्थ कौन आम कौन चाहूचे कृष्ण यदि मान आमको पचारे सुचारू माता जी हरे कृष्ण महामंत्र एत 32 माला जप कर मामा चाहूचु कौन मटर सुचारू माता जी बिल्डर है सत कथा तो मुझे कौन चाहूँ कृष्ण मुझे तो केवल प्रभुजी भी पचारिनी प्रभुजी मत हरे कृष्ण महामंत्र जप करने माला देले एटा अर्थ कौन या कौन मु चाहूची कौन दरकार मते मु तो पचारनी केबे that is very necessary that's why the topic is today introduction of bhakti एटा बहुत जानिया जरूरी हम जानू हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ कौन कौन जानी छे कहले देखिया बेसी बेसी जदी आपण जानिथिबे ना कोन जानिथिबे जानि मु आपण कहि दउ श्रीकांत आपण आंसर करंतु मु जानि छी आमे भी आंसर देई छे ना नो नीड ऑफ यू नो तमे जानि छी बेसी बेसी कोन कहबा हरे माने हेले राधा रानी कृष्ण माने हेले कृष्ण हरे माने हेले राधा रानी राम माने रमयति कृष्ण इति राम ये हेला राम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 32 थर 16 थर हम जप कर बस एतिक जानछ ताठु आगु जानने ताठु आ कोन जानछिन तार अर्थ कोन सेवा में बुझी हरे कृष्ण सेवा सेवा करिया मा इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति रो कोन पळे आसला शिक्षार वर्तमान प्रथम रिजल्ट पळे आसला देखले अने कथाटा सेही फ्लो रे चली जे ना जाले मनडा हे प्रभु सेवा मागिया वर्तमान सत्य जेमती आगुरी हमें बहुत जान देते नहीं कि तो ये हूँ प्योरली हरे कृष्ण महामंत्र जपर अर्थ हूँ या हे राधा रानी हे कृष्ण आपणकर नित्य सेवारे मते टिके सुजोग दियंतु प्रभु टिके जेमती शिवजी रासलीला रे प्रवेश करिया पई केते गिड़ी गिड़ी जन केते अनुरोध टिके खाली रासलीला मते प्रवेश मिलु लक्ष्मी मां लक्ष्मी रासलीला रे प्रवेश पई आज पर्यंत बिलबन तपस्या करछन टिके रासर टिके छिटा हमको मिलू कृष्ण मु आपनकर पाटराणी परा हां रासर टिके स्पर्श हमको मिलू ठीक सेमिति आमे हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करजे आमे कोन चाहूचे हे कृष्ण हे मां राधा रानी मां आपनकर सेवार सुजोग पे छिटाटी मते मिलू केते मिलू गोटे शिकर शिकर माने बुझछन त दुब घास को पानी रे बुड़े की छिंची देले जेति की पानी छिंची हो नहीं कि सेटा को शिकर कहନ୍ତି कुहुड़ी पड़ले देखछन ना काकर पड़ले दुब घास ऊपर जल बिंदु जो थाए ताको शिकर कुआ जाय सेतिकी सेवा आमे मागुचंदी केते काकुति मिनत हेकी राति 4टा रे उठिकी जप करचंदी राधा कृष्ण को मागुचंदी कृष्ण मते आपन सेवा रे नियोजित करंदु जेतेले सुचारु माताजी सूर्यपति प्रभु आसी कहउचन श्रीकांत प्रभु आपनकर आज सेवा अछि जेतिकी आळु अछि ताकू छिलका काट देबे तापरे आपन जप करिवे तापरे आमे कोन कहउचे प्रभु मते समय नाही मते 32 माला जप करियार अछि मु 32 माला जप करिवे आळु छिलका बाकी सुचारु माताजी कोन सी करंदु ये हूँ हमर भक्ति अर्जुन युद्ध भूमि भितरे कृष्ण को केबे कहि नांती 18 दिन युद्ध भितरे कृष्ण 32 माला जपुर मोर 4 माला स्टिल बाकी अछि टिके रथटा को गछ मूल को नेले बर गछ मूल को मुटे 4 माला कंप्लीट कर दे आसे तापरे दीताटा तीर चले केबे कहि नांती केबे कहि नांती तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरज युध्यज ये भगवान के सिद्धांत भगवान कहले ना कौन कहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरज युध्यज भगवान कृष्ण को स्मृति रे नहीं कि कौन करिया पड़े हम युद्ध करिया पड़े बाबा हमको आम जपर उद्देश्य होची सेवा सेवार अपॉर्चुनिटी जेतेले आसिला सेतेले सेवा करिवाटा ही गोटे प्रकार होची जप सेटा है भगवान भगवान सेइतरे खुशी है सेइतरे प्रसन्नता आपण चिंता करंदे आपण 32 माला जप कर देले सिद्धार्थ प्रभु आपण 32 माला जप कले भागवत कथा श्रवण कले मध्याह्न प्रसाद रे प्रसाद पाई घर को पळे आसिले किंतु प्रसाद प्रिपेयर किए करछि सुचारु माते जे आळु छिलका करचंदी आ श्रीकांत प्रभु ताको रोसई बढ़िया रकम करचंदी
कावेरी माताजी ताकू मसला बढ़िया बाटिकी देइछन्ती, मालिनी माताजी ताकू बढ़िया रकम तरकारी बनेकी ताकू देइछन्ती। परिश्रम कार अछि 4 जण भक्तंकर। प्रसाद किए पाइला आपण पाइले। जप किए कला 32 माला जप आपणकर। से माने जप करि नांदी अपन माला हाथ रे धर नांदी। सकाळू ब्राह्म मुहूर्त जाइथिले सेबारे लागि जंती, मध्याह्न पर्यंत जप होइनी। आपण कहले देखि राधाणी का पर अधिक प्रसन्न हेबे कोन प्रैक्टिकली भक्ति तो ता बुझियार अछि ना, भक्ति कोन कोंतु आपण एटा को सिद्धांत एमिति नेबेनी जे ताले तो प्रभु बहुत बढ़िया कथा हला, ताले तो आउ जप करिवानी, सब बेले खाली आलू छिलिका ही बाहर करिया। केते खाली आलू छिलिका बाहर करिया मत दियंती कि सेवा नाଇଁ ନାଇଁ 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 ତାକୁ ସେମିତିରେ ନେଲେ ବି ହବନି। ଇଏ ଖସରା ବୁଦ୍ଧି କଲେ ହବନି। ଇଏ ତ କପଟ ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ ନିଷ୍କପଟ ହେଲା। ଆଳୁ ଛିଲିକା ବି କଡା ହବ, ଜପ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ଜପ ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଳୁ ଛିଲିକା ବାହାର କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା। ଆପଣ ଜପ କେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି କରିବେ, 2ଟାରୁ ଉଠି କରିବେ, କେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ବିଜନେସ, ଆପଣ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, କେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ବାପା ଡାକ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଡାକ, ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିବେ, ଆପଣ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଘରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ କି? ଆପଣ ରୋଜଗାର କରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଆଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିବେ, ତାର କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? କଣ ହବ? ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ କଣ ଜପରେ ମନ ଲାଗିବ, ମାନେ ଯୋଉ ରୋଜଗାରରେ ବି ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଖୁଟଖାଟ ସବୁ ହବ, କଣ ହବ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଜପ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜପ ରୋଜଗାର ଦରକାର। ଜପ କଲେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଜପ କଲେ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ, ନହେଲେ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଉ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ, ଜପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠାସ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବେ, ଆପଣ ସେବା କରିସାରିକି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଜପରେ ମିଠାସ ଆସିବ, ମିଠା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମ। ଆଉ କେବଳ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କଣ ରସ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିବ, ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ ଲାଗିବ। ମିଠାସ ଆସ୍ୱାଦନ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହୁଛି, ସୁଚାରୁ ମାତେ ଯେ ଆପଣ ଲୁଚନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଇ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବି ନା, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି? ଆଉ ତ ସବୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିକି କହିବାକୁ ପଡିବ। ତ କଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲିଲି। କୃଷ୍ଣ, ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 32 ମାଳା 64 ମାଳା କେବଳ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁଣି ନେବେନି ତାକୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ ପ୍ରଭୁ 23 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କଣ ମିଠାସ ମିଳୁନଥିଲା କି? ବାବା ଆମେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ହେଇପାରିବେନି ବାବା। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଧରିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ଧରି ନଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ? ତୁମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ହେଇସାର, ତୁମକୁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। କୁହ ନା ଦେଖିବା ଥରେ, ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ନଡିଆ ବଢେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେବେ ନା? ଯୋଉଦିନ ନେବେ ସେଦିନ ତମକୁ ଗୁରୁ ଦରକାର ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ନେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକତା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଆମ ଲେଭେଲର ଭକ୍ତ 32 ମାଳା 64 ମାଳା ଜପ କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନାମର ରସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମିଳିବନି, ମିଳୁନଥିବ, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କଥା। କେବଳ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ନା, କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 64 ମାଳା କଲି, ବେଳେ ବେଳେ କେହି ପଚାରି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଜାଣିଛ ସୁଚର ମାତାଜୀ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏକାଦଶୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପ କରିନି, କେବଳ ବସିକି କେହି ପଚାରି ନଥିବେ। ସୁଚର ମାତାଜୀ ପଚାରି ନଥିବେ, ଆମ କେମିତି ଖାଲି ମନ ହବ କେମିତି କହିବି, କେତେ 108 ମାଳା ଜପ କରି। କେହି ତ ପଚାରି ନଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଆସିନ, ସେବା ଦେଇନ, କୁଆଡେ ଦେଖା ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲନି, ହଁ କି ନାଇଁ? କେହି ପଚାରିବେନି କୁଆଡେ ଗଲ। ନିଜ କେମିତି କହିବ କାହିଁକି ଆସିନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ମାଳା ଜପ। ଜପର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯୋଉ ସେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ନା, ବୈଷ୍ଣବ ଫୋନ କଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସୁଚର ମାତାଜୀ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ସେବା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସେବା ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିକି ତାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଫୋନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମନ୍ଦିର ସେବା ଦେବେ। ବାବାରେ ଫୋନ ଉଠାନା ରେ ବାବା, ବସିକି ଜପ କରିବେ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ତ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ ସେ ବୁଝୁନେ ଯେ ଜିନିଷଟା ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି କଣ। ଆମର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପରସେପସନ ନାହିଁ କି, ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ
से रोषेई पाई हो श्रृंगार पाई हो आरती पाई हो पैसा देकी सेवक रखिया या ठारू बड़ दुखर विषय आ संसार किछि नाही। अरे सेटा तो मेटेरियलिस्टिक मंदिर मानकर भी होउची मंदिर जो परिचंदी गां गंडारे मंदिर से माने नना रखिचंदी मासକୁ 2000 4000 दउछन से तांगर घंटी बाढौची से जहा करछन से जहा करछन बुझी परछन त आमे आज मंदिर तयारी करछे कोन पई आमे अनुष्ठान तयारी करछे कोन पई निजे सेवा देकी भगवान को सुख दबा आमे सुखी होबा ना कि पैसा। सिद्धार्थ प्रभु आज आज पूजारी आज पेमेंट अच्छी केते 10,000 टका धर पैसा धर 10,000 टका गोटे कथा दिए तांको करन। सिद्धार्थ प्रभु गोटे दिन मंगल आरती आसी भगवान को ना टिके श्रृंगार ना टिके सजेवा ना टिके सेवा देवा नहीं एथिरे पैसा देकी ई जो एटा एटा वास्तव एटा भक्ति नुहे। पैसा दे भक्ति किणी हबनी केबे भक्ति होची प्रैक्टिकली बाय हैंड सेवा। मु ए भक्त मान बहुत समय कुए जे अष्टपाटराणी भगवान कृष्णकर पचारुचंदी द्रौपदी द्रौपदी आमे जणे कृष्ण को 16,108 लोक मिसिकी संतुष्ट दे परनु तुमे जणे लोक केमिति 5 जण पत्नी को संतुष्ट करते तुम पर केबे भी गुटे फुटमुट केबे नाही तम द्रौपदी कहले तार कारण होची अलगा किछि नाही बाबा गोटिए कारण होची मो हाथ रे मु निजे सेवा करिके मो स्वामी मानु मु सुख विधान करिया बिचाम मु को चाकराणी नाही पाकराणी नाही किछि नाही निजे तांकर कपड़ा सगा निजे तांकर रोसई करी निजे पाद संभान कर निजे सब किछि मु कर एडा हो संतुष्ट कारण। भगवान भी सेमती खुशी हेबे हमर स्वामी ना से खुशी हेबे कोथरे आमे जेतले निजे आमे सेवा देबा। भक्ति अर्थ बहुत किछि नाही सुचर माता जी आम भाबुचंदी भक्ति माने गोटे बहुत बड़ कोन आडंबर हां कि नहीं विराट बड़ा आयोजन करिकी यज्ञ भग्य करी बहुत बड़ा हुम भा करी पूरा ताम झाम करी गोटे किछि करिवा एटा नाही प्रैक्टिकली होची बाहेन हमर तांक प्रति सेवा। समय जदि केतेले हबो आपण सूचना देबे प्लीज माय एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप मते बिफोर टाइम इन्फॉर्म करिवे मु जाननी केत समय कोन आपण निजे ही प्रभु ता भीतर प्रवेश करि दैछन मु जाननी हला आपण कोन कहंदी ना आ बळ तो मते बिंद भली आपण कर दैछन आपण टाणी दैछन आपण टॉपिक दैछन ता चालू केत समय जीवो जानि ना बंद करिया मनोरंजन प्रभु बंद करिया प्रभु हम अर्चन ठीक अछि आमे गोटे दिन रे सब नाही धीरे धीरे टॉपिक अलग अलग टॉपिक अछि ताको आमे आगु बुझि बुझि जिवा। तो भगवान को सुख विधान पई इटा होची वास्तव रूप में आम भीतर होची प्रैक्टिकली आमे सेवा करिया आ केते करिचंदी सेटा जप करिकी तप करिकी ज्ञानी कर्मी केते कोन भक्त भगवान केते प्रसन्न करि पारनांती जप तप यज्ञ दान तप जहा को किंतु केवल भगवान को सेवा प्रदान करिकी बहु भक्त को आपण उदाहरण दे दिया हबो जो माने भगवान धाम को प्राप्त होइछन भगवान को प्राप्त होइछन केवल सेवा करिकी ना तांकर ज्ञान अछि ना कर्म अछि ना तप अछि ना जप अछि ना किछि नाही केवल भगवान सेवा करिकी आखि बुझी गुरु आज्ञा को पालन करिकी सेवा करिकी भगवान को प्रसन्न करि दैछन केते कथा अछि आगु जण जणकर चरित्र नेले केते कथा अछि ठीक जहा भी हो ये होसी बहुत कथा आउरी रही गला तो आमे ताको पुनी दबा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति अर्थात भक्तिर उपक्रमणिका होची या भक्ति को हम टिके बुझीबा जे वास्तव एटा कोन भक्तिर आजिर सार कथा होची भक्ति माने बहुत बड़ शास्त्रिक ज्ञान अनुसार बहुत बड़ करके ताको के भाबी की बिल्डर होंदु भक्ति माने होची प्योरली भगवान को आमे केमिति टिके सेवा देगी तांको सुख विधान करि पारि से केते खुशी हेबे टिके सब सामने ए चेष्टा एटा होची वास्तव रे भक्ति सेति में हमर अनुष्ठान गुडा को अछि प्रभुपाद अनुष्ठान तयारी करचंती मंदिर मठ तयारी करचंती ना जिते संभव होची सूर्यपति प्रभु मु प्राय समय तम फोन करले कहे प्रभु आज मोर रोसई सेवा अछि एते प्रसन्न लागे अरे वाह एते सुंदर एते सब की आयोजन करचंती भक्त मान भक्ति रे तापर आ जाय निजे अमानिया कर निजे रोसई करी भक्त मान प्रसाद दवा काहे कि राधारानी तांको ऊपर प्रसन्न हेबे मते काहे कि प्रसन्न हेबे काहे तांको आशीर्वाद करिवेनी काहे तांको कल्याण हो चिंता करन सिद्धार्थ प्रभु तो हमर ए चेष्टा रहिया दरकार जिते संभव आमे हम पाख निकट रे जो मंदिर मठ जहा किछि अछि ना आमे सेठी जाई कि हमर पूर्ण प्राण तांको सेवा देबा ठीक अछि जेते बेले गोटे वैष्णव किछि हमको निमंत्रण दउछन डाकरा दउछन सेवा पाई ना याकू बुझिया पडियो मालिनी माता जी याकू बुझिया को पडियो जे एटा होची राधा रानी मते डाकुचन राधा रानी आज चयन करचंदी 50 जन डिवोटी भितर मते आज डाकिचंदी आज मते किचन सेवा रे रोसई करियार अछि केते बड़ महान सौभाग्य आपण कहले देखि आमे ताको अर्थ देई पारुने ताको आमे बुझी पारुने आमे ताको कैजुअल नहीं जाउ आमे त नवे जे ये सूर्यपति प्रभु जानी कि मते परेशान करछन जप करिए देबेनी पर
ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ କାମ ମତେ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ଜପ କରେଇଦେବେ। ନାଇଁ, ଏଟା ରାଧାରାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲି। ଏ କୃପା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି, ଯେ ବାବା ସେବାଟା କର। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ।